شام ہو چکی ہے اور یہ انسان معلوم نہیں کہاں جا کے گم ہو گیا ہے۔ امائمہ چکر کاٹتی یحییٰ کو کوس رہی تھی۔ اس کا ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ مرسلین کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ کوچنگ آئی تھی، جس پر مرسلین نے اسے کہا تھا کہ یحییٰ اسے لینے آ جائے گا۔ وہ تو اسے فری ہو کر میسج کر دے۔ میسج تو وہ کر چکی تھی، مگر اتنی دیر ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کال وہ اسے نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب لگ رہا تھا کہ کال کرنی پڑے گی۔ اندھیرا چھانے لگا تھا، ایسے میں باہر رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے یحییٰ کو کال ملائی، جو 2 بیل جانے کے بعد اٹھا لی گئی۔ ہیلو یحییٰ، کہاں ہو تم؟ مجھے پک کرنے کیوں نہیں آئے؟ وہ سامنے والے کی سنے بغیر غصے سے چیخی۔ میں ویٹر بات کر رہا ہوں۔ یحییٰ سر میرے سامنے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جلدی یہاں پر آئیں۔ وہ کہاں ہے ابھی؟ اسے فکر نے آن گھیرا۔ میم دی نائٹ کلب۔ اس کے نام لیتے امائمہ کو تشویش ہوئی۔ وہ کیب بک کرواتی کلب پہنچی۔ وہ پہلی بار کسی ایسی جگہ پر آئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے قدم اندر رکھے، مدھم لائٹس میں تیز گانوں کی آواز گونج رہی تھی۔ لڑکے اور لڑکیاں نشے میں دھت اسٹیج پر ناچ رہے تھے۔ امائمہ کو وہاں کوفت محسوس ہوئی، ماتھے پل پل پڑے۔ اسے مزید آگے آتے نظر دوڑائی، جہاں ایک کونے میں رکھے صوفے پر یحییٰ آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس ایک لمحے کچھ غلط گمان ہوا اور خیالوں کو جھٹکتے وہ آگے آئی۔ ویٹر اسے پہچانتے موبائل پکڑائے وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ یحییٰ کی طرف جھکی اور اس کا گال تھپکا۔ یحییٰ، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسے جانی پہچانی آواز سے مندی سرخ آنکھیں کھولی۔ سنو وائٹ، تم آ گئی؟ وہ بہکے بہکے سے لہجے میں بولا۔ امائمہ کا دماغ ہی گھوم گیا۔ یحییٰ، تم نے پی رکھی ہے؟ اس کا گربان جھنجھوڑتے وہ اسے ہوش دلانے لگی، مگر شاید اس سے زیادہ پی رکھی تھی۔ وہ اٹھتا لڑکھڑاتی چال چلنے لگا۔ دیکھو، بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، میں نے تو نہیں پی۔ اس سے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ جھکتے ہنس کر بولا، اگر بڑے پاپا کو خبر ہوئی نا تمہاری اس حرکت کے بارے میں، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کے سیکرٹ کسی اور کو نہیں بتاتے سنو وائٹ۔ وہ آسودہ سا ہنسا۔ امائمہ سر جھٹکتی اسے کندھے سے تھامے باہر گاڑی تک لائی۔ میں تمہیں ایک سیکرٹ بتاؤں؟ وہ گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے اس کی طرف پلٹا۔ یحییٰ، گاڑی میں بیٹھو، پھر میں سنتی ہوں، امائمہ نے اسے سمجھاتے کہا۔ وہاں موجود لوگ انہیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نو سنو وائٹ، نو۔ تم پہلے میرا سیکرٹ سنو، پھر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، بیٹھے بٹھائے نئی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اچھا بتاؤ، مگر پرومس کرو پھر تم اچھے بچوں کی طرح میری بات مانو گے۔ اوکے، ساری باتیں مانوں گا۔ اسے تابے داری سے کہا۔ تو تم بہت نکچڑی ہو۔ اس سے کان میں کہتا وہ کہکا لگا گیا۔ امائمہ کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ مگر تم پھر بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، آئی لو یو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہتا ہنسا گیا۔ امائمہ ساکت سے کھڑی تھی۔ اسے نشے کی حالت میں ساری محبت کر دیا تھا۔ کیا اتنا ہی آسان تھا اس کے لیے وہ الفاظ کہنا؟ اتنا سب ہونے کے بعد وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے دل نے فوری گواہی دی۔ امائمہ نے الجھی نسیں جوتوں سے ہٹائیں۔ سامنے وہ کہیں نہیں تھا۔ دل ایک دم سے فل سپیڈ میں دھڑکا۔ اس سے گاڑی لاک کی اور بھاگنے لگی۔ نسیں چاروں اطراف میں گھوم رہی تھیں، مگر وہ نظر آتا تب نہ۔ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ دل عجیب وسوسوں میں پڑ رہا تھا۔ جان ہتھیلی پر تب آئی جب سامنے کا منظر ان بھوری سی کانچ آنکھوں کی زینت بنا۔ سامنے ہی وہ برج کے کنارے پر بنی دیوار پہ کھڑا تھا۔ وہاں سے اگر وہ نیچے گرتا تو شاید ہی کوئی ہڈی بستی سلامت بچتی۔ اس کے منہ سے یحییٰ کے نام کی پکار بے ساختہ نکلی، مگر وہ پلٹا نہیں۔ وہ بھاگتی برج کے کنارے پر آئی۔ یحییٰ، نیچے اترو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کا بازو پکڑے وہ چیخی۔ رات کا اندھیرا مزید پھیل چکا تھا۔ اس خالی روڈ پر چند گاڑیاں بھی دور دور سے نظر آ رہی تھیں۔ امائمہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، جو اس کی نہیں سن رہا تھا۔ یحییٰ، کیا تم اپنی سنو وائٹ کی بات نہیں سنو گے؟ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی۔ اس سے سپاٹ چہرہ گھمایا اور سرخی مائل نظروں سے اسے دیکھا، جس کا شبہ تھا کہ وہ بھی رونے لگ جائے گی۔ وہ ویسے ہی وہاں سے نیچے کود گیا۔ امائمہ نے سکھ کا سانس بھرا۔ وہ اس سوار کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ یحییٰ بھی اس سے قریب بیٹھ گیا۔ امائمہ نے بھن میں سکڑے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور اس کے سر پر انڈیل دی۔ یحییٰ جھپٹپٹایا۔ امائمہ نم آنکھوں سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ امائمہ شاہ نے آج موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ بھی اسے ڈانٹی۔ یحییٰ اس کی گود میں سر رکھے وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ اس کے عمل پر امائمہ کی آنکھیں متغیر ہوئیں۔
دل 280 کی اسپیڈ سے دھڑکنے لگا، وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے۔ اس کی آواز بھاری تھی، شاید نشے کا اثر کم ہو رہا تھا۔ امیمہ کی آنکھوں کی ساکت پتلیوں میں حرکت ہوئی، وہ رو رہا تھا۔ نہیں، وہ رو نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں خشک تھیں، وہ سسک رہا تھا۔ تکلیف اب سسکیوں کی صورت میں باہر نکل رہی تھی۔ آنکھیں تو کب کی پنجر ہو چکی تھیں، اس سے یوں ہی نسیں گھما لیں، وہ اسے جھٹک نہیں سکی، وہ کچھ بول بھی نہ سکی، وہ ساکت بیٹھی رہی۔ میری زندگی میں کچھ بھی نارمل نہیں رہا۔ کیا میری زندگی نارمل نہیں ہو سکتی؟ کیا تم پھر سے میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی؟ لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ زندگی سے نکلے ہوئے لوگ انگلی کے اس ناخن کی طرح ہوتے ہیں جو ایک بار ٹوٹ جائے تو واپس کبھی نہیں جڑتے۔ میں نے تمہیں غلط کہا، میں یہاں برا بن گیا، تم مجھے غلط کہہ لو، سزا دے لو، چاہو تو مار لو۔ ہاتھوں سے دیے کے زخم پھر بھی بھر جاتے ہیں، مگر لفظوں کے دیے کے زخم کبھی نہیں بھرتے، ان کی کوئی دوا نہیں ہوتی۔ اس کے جواب اس کے اندر ہی گونج رہے تھے، اور وہ کہتی بھی کیوں، جانتی تھی وہ شخص نشے کی حالت میں ہے، صبح تک سب بھول جائے گا۔ سنو وائٹ، بولو نا، کیا سب ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم پہلے جیسے نہیں رہ سکتے؟ میں تھک گیا ہوں خوش رہنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے، میں اس جھوٹی مسکراہٹوں کے کھیل سے اکتا گیا ہوں۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ یحییٰ دنیا تمہارے خلاف ہو جائے مگر امیمہ شاہ تمہاری سائڈ پر کھڑی رہے گی، پھر کیوں بدل رہی ہو؟ وہ یوں ہی لیٹا سسک رہا تھا، گیا وقت کسی روپ میں بھی واپس آ جائے تو غصے حالات سے ملی تکلیف انسان کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ برج پر چھائی خاموشی ٹوٹ گئی، آنکھوں کے آگے دھند جانے لگی، بولتے یحییٰ کو چپ لگ گئی، اٹھ بیٹھا، کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ تم جانتی ہو امیمہ شاہ، عورت کی سب سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ امیمہ نے گردن موڑی۔ سنو وائٹ سے امیمہ شاہ کا سفر بہت مختصر رہا تھا، وہ چپ رہی۔ ایک مخلص اور وفادار مرد کا اسے چاہنا اور اپنی چاہت کو نکاح میں تبدیل کرنا، مگر یہی ایک چیز مرد کے لیے بدقسمتی بن جاتی ہے جب کوئی مخلص اور وفادار عورت اسے سب سے افضل رکھتی ہے، اس نامحرم کے محرم بننے کی دعائیں مانگتی ہے، مگر وہ مرد اسے بدلے میں وہی عزت و وفاداری نہیں لوٹا سکتا کیونکہ وہ کسی تیسرے انسان کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، کیا اس میں قصور اس شخص کا ہے جس نے پہلے شخص کو دھوکہ دینے کی بجائے تیسرے شخص سے وفاداری قائم رکھی، یا دوسرے شخص کا جو بنا کسی قصور کے قصوروار بن گیا؟ اس میں قصوروار تو پہلا شخص بھی نہیں تھا، اس سے تو صرف محبت کی تھی، بدلے میں انکار تو ملا ہی، ساتھ اس کی روح کی دھجیاں بھی اڑا دی گئی۔ خاموشی ایک بار پھر ٹوٹی۔ مجھے تم سب سے زیادہ عزیز رہی ہو، مگر تم نے میرا دل 3 بار توڑا۔ ایک بار تب جب تم نے کہا تم میرے لیے مر چکی ہو، دوسری بار جب تم نے کہا میں تمہاری زندگی سے دفع ہو جاؤں، تیسری بار جب تم نے میرے مرنے کی مجھے بد دعا دی تھی۔ اس کا گلا رون دیا، وہ اپنے ساتھ اسے بھی رلا رہا تھا۔ تم خوش نصیب ہو کیونکہ تم نے محبت کر کے دل پر پتھر رکھنا سیکھ لیا، میں ٹھہرا بد نصیب جو تمہیں راضی تک نہ کر سکا۔ امیمہ نے بامشکل سسیوں کا گلا گھونٹنا چاہا۔ کیا تم اسے میری ایک آخری خطا سمجھ کر معاف نہیں کر سکتی؟ امیمہ نے اسے دیکھا جو گردن جھکائے ہارے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں سب بھول جاؤں گا، جب جب تم نے میرا دل دکھایا وہ سب۔ کیا تم نہیں بھول سکتی وہ سب جو میں نے کیا، جس نے تمہیں تکلیف دی؟ وہ بے آواز رو رہی تھی، وہ بے بس سی۔ برج پر چھائی خاموشی پہ ٹوٹی، مگر اب آواز گاڑی کے ٹائروں کی تھی۔ سامنے گاڑی آ کے رکی، امیمہ کے جسم میں حرکت ہوئی، مرسلین و نتاشا ان کی طرف بڑھے۔ امیمہ نے اس کی طرف دیکھا جو نیند میں ڈوب چکا تھا، وہ انہیں ساتھ لیے وہاں سے ملک ولا نکل گئے تھے۔ وہ اس وقت دراز بیڈ پر تکیوں کی مدد سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سامنے ہی وہ موبائل میں مگن، مگر سارا دھیان اس کی طرف مائل ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس کی خاموشی سے جھنجھلا کر سکندر نے پوچھا۔ آپ نے کہا آپ کو مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوگی، وہ دھیرے سے بولی۔ تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے، دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ جب بھی بات محبت کی ہوتی ہے تو آپ موضوع بدل دیتے ہیں، اسے طنز کیا۔ آپ کو میری فکر نہیں ہونی چاہیے، وہ مزید بولی۔ اور کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ خفا سا بولا۔ کیونکہ آپ ایک بناوٹی انسان ہیں، آپ نے خود پر ایک کور چڑھایا ہوا ہے، آپ ایک جھوٹ کا سہارا لیے ہوئے ہیں، خود کو بہت سیدھا اور بنا سر والی تسلیوں کے سہارے جینا سکھا رہے ہیں۔ آج پہلی بار اس سے سکندر کے سامنے اتنی میچورٹی سے بات کی تھی۔ تمہاری ایک ایک بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے۔
गुजरती भी क्यों नहीं? इनमें जिक्र मोहब्बत का जो था। उससे आंखों में आंखें डाले रोब से कहा। सिकंदर आसूदा सा मुस्कुराया। वो लड़की उसका दिमाग पढ़ लेती थी। वो उठा, उससे करीब बेड पर आ बैठा। ईसा ने पाँव समेटने चाहे। रहने दो, तुम्हें चोट लगी है। वो मुबहिम सा बोला और पाँव से हाथ हटा लिए। मैं नहीं जानता तुमने मोहब्बत की एक ऐसी डिक्शनरी कहाँ से खरीदी है जिसमें हर इल्ज़ाम घुमा फिराकर बेचारे महबूब के सर पर थोप दिया जाता है। वो खाने का निवाला बनाता उसके मुंह की तरफ ले जाता बोला, मगर आप मुझे वो लाइब्रेरी ज़रूर बताइएगा जहाँ से आपने खुद में इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स प्रोक्रिएट करने वाली किताब खरीदी है। वो दोनों एक दूसरे को लाजवाब करने का हुनर रखते थे। तुम्हें ये मुग़ल एम्पायर कैसा लगा? उससे मौजू बदला। मुझे डैड से एक बार बात करनी है, ईसा ने उससे देखते कहा। तुमने मेरे ख्याल से अभी तक एम्पायर के सारे फ्लोर नहीं देखे हैं। पहले मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। कल मैं नहीं सिखाऊंगा, वो तुम्हें तमाम फ्लोर्स विजिट करवाएगी। हाथ से नजर अंदाजी पर लहजे में गुस्सा दराया। सिकंदर ने सारे वक्त में पहली बार नसें उठाई। मुझे डैड से बात करनी है। अब क्यों उससे जुमले पर जोर देते कहा। नहीं कर सकती अभी। मुख्तसरन कहा गया। क्यों? आप डरते हैं मेरे डैड से? उसके हाथ नरमी से पीछे करती वो गुस्से से बोली। मुझे क्यों डर लगेगा उनसे? उसे ज़बरदस्ती निवाला उसके मुंह में डाल दिया। इसलिए कि मुझे आपसे दूर कर देंगे। उससे अपनी सोच जाहिर की। सिकंदर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। हाँ शायद। बहुत शोर नहीं था। खाना ख़त्म करो, फिर तुम्हें एक बात बताता हूँ। ईसा ने खामोशी साधे उसके हाथ से खाना खत्म किया। सिकंदर ने बर्तन उठाकर टेबल पर रख दिए और वापस उसी जगह पर आ बैठा। कुछ और वक्त लगेगा, फिर मैं यहाँ का काम ख़त्म करके तुम्हें पाकिस्तान वापस छोड़ाऊँगा। कभी तो बताना था। आज उसे सही लगा। ईसा का चेहरा वो जुमला सुनकर लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ गया। वो भागा और उसे देख रहा था। मतलब आप कहना चाहते हैं आप मुझे डैड से मिलवाने के लिए वहाँ लेकर जाएंगे? आंखों में इल्तिजा थी। वो सपाट चेहरा लिए बैठी थी। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। उसे सफाक बनते कहा। मैं तुम्हें पाकिस्तान वापस छोड़। उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। ईसा ने जख्मों का ख्याल किए बिना पाँव पीछे को मुड़ती किसी हवा के झोंके की तरह उसके सीने से लगी थी। सिकंदर शशर रह गया। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। आप मुझे उससे दूर नहीं करेंगे। आप कर भी नहीं सकते। मैं आपकी बीवी हूँ। हमारा निकाह हुआ है, ये कोई मजाक नहीं है। उसके सीने से लगी उससे बता कम और याद ज़्यादा करवा रही थी। सिकंदर को उस पल अपनी ज़ात से ही बेबसी और घुटन महसूस हुई। वो एक ही दिन में दूसरी बार यूँ जार रो रही थी। उससे झुंझलाहट हुई। सिकंदर ने उसका कंधा थामा। तुम्हें चोट लगी है ईज़ा? आपकी बात ने इस चोट से ज़्यादा तकलीफ दी है हासिक। वो रोती गई। अच्छा चुप हो जाओ। सिकंदर ने उसका चेहरा सामने किया, गाल को नरमी से छुआ। ईसा उसमें सिमटी। सिकंदर ने गर्दन में हाथ फेरा। मोबाइल बजा। वो कमरे से बाहर चला गया। उससे के 2 मिनट गुस्से थे। अनहरा कमरे में दाखिल हुई। पीछे यहान भी था। ईसा उसे देखती दुपट्टा सर पे ओढ़ने लगी। अब कैसी तबीयत है आपकी भाभी? पूछने वाला यहान था। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। वो मुस्कुराई। वैसे तो मैं उनका भाई हूँ, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाभी। पूछे। आपको पूरे ज़माने में एक वो ही मॉन्स्टर मिला था मोहब्बत करने के लिए। यहान की संजीदगी पर वो भी हंस पड़ी। चलो तुम्हें भी एहसास हुआ। तुम्हारी बहन यूं ही उस संकीर्ण गैंगस्टर को मॉन्स्टर नहीं कहती। अनहरा ने भनवे सुकेड़ कर कहा। हासिक मॉन्स्टर है? ईसा ने बेयकीनी से दरियाफ्त किया। उन दोनों ने बच्चों जैसे सर अस्वाद में हिलाए। नहीं, मुझे वो मॉन्स्टर नहीं लगते। वो तो सरापा इश्क है। उन दोनों के हाथ सर को पहुँचे। उनमें एक ऐसी कशिश है जिसकी वजह से कोई भी खुद को उनसे मोहब्बत करने से रोक नहीं सकता। मगर वो खुद किसी की तरफ देखते भी नहीं है। मुझे भी नहीं। आखिरी बात पर उससे क्यूट सा मुंह बनाया। यहान और वो हंस पड़े। फिर उसके दिमाग की बत्ती जली। अच्छा, आपको मालूम है वो आपसे क्यों कतराते हैं? आन ने राजदाराना पूछा। ईसा ने नासमझी से नफ़ी में सर हिलाया। क्योंकि उनकी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे। इतनी कि उनके ख्वाबों में दिन रात डूबे रहते। अब इतने भी आशिक नहीं थे भाई उस पर। आन ने उसे कोनी मारते आंखें दिखाई। थोड़े कसीदे पढ़ने को कहा था। तुम तो लंबी लंबी हाँकने लगी हो। उससे डांटा। मुझे बताए ना आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? ईसा उन्हें आपस में खुसर पुसर करते देख रंजीदगी से बोली। भाभी, आप उनका मोबाइल चेक कर लेना। आज तक उस लड़की के अलावा किसी और का नंबर नहीं रखा उन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट में।
खान आज वाकई आग लगाने पर तुला हुआ था और वो दोनों अपना काम किए उसे कमरे से जैसे आए वैसे ही निकल गए। सिकंदर कमरे में आया तो उसकी छठी हिस्से उसे गड़बड़ का एहसास दिलाया। वो सर झटकता वार्डरोब की तरफ गया, अपना ड्रेस हैंग किया, कलाई से वॉच निकाली, शर्ट अनबटन कर दे, उसके हाथ रुके, उससे आईने से पीछे बैठी ईसा को देखा जो साकिब से उसे ही देख रही थी। सिकंदर के देखने पर वो नसें चुरा गई। वो मुस्कुराया और वॉशरूम में बंद हो गया। वापस आया तो फिर से किसी गड़बड़ का अंदेशा हुआ। अलबत्ता उसकी आफित वहीं बैठी थी। उसे ड्रेसिंग पर देखा, ब्रश उठाए, कंघी की और बेड की तरफ आ गया। ईसा उससे आते देखकर अपनी तरफ सिमटी थी। मोबाइल दो, अनलॉक कर दूँ, पासवर्ड लगा है। उससे जितनी संजीदगी से कहा, ईसा का दिल उतनी स्पीड से धड़का था। उससे हफ्फत से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ मोबाइल कंफर्टर से निकालकर उसके सामने कर दिया। अगर उससे ये हरकत किसी और के साथ की होती और ऐसे पकड़ी गई होती, तब तक वो अपनी हालत पर खुद ही हंस कर पागल हो चुकी होती। मगर हैर सामने सिकंदर हासिक था, चील जैसी निगाहें थी उसकी। ईसा ने उसे देख कर सोचा। ये लो। सिकंदर ने मोबाइल उसे दिया। क्या हान भाई ने कहा आपकी एक गर्लफ्रेंड है, इससे आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? वो कॉन्टेक्ट लिस्ट खोले साथ उसे भी बता रही थी। सिकंदर ने तासुब से खान को सोचा। लेडी ऑफ द मून, उससे ऊंची आवाज़ में वो नाम पढ़ा। लहजे में उदासी छा गई। सिकंदर ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। मगर ये नंबर तो पाकिस्तान का। वो आगे कुछ कहती उससे नंबर पढ़ा। वो नंबर तो उसका ही था। उससे बेसाख्ता गर्दन उठाकर सिकंदर को देखा जो आंखों पर बाजू रखे लेट चुका था, या शायद वो उसका सामना नहीं करना चाहता था। उसे हान और रैनी की कार्रवाई समझ में आई। मोबाइल टेबल पर रखे वो सिकंदर के कंधे पर सर रख के लेट गई। सिकंदर ने उसे झटका नहीं था। हाथ से लहजे में मान था जो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। अगर तुमने मुझे फिर से टीज किया ईसा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ईसा ने मुंह बसोरे बाजू घुमाकर उसकी दूसरी साइड पे रखा। वो उसकी कार्रवाई पे हंस दिया। उसे वहाँ रोकने का तरीका सिकंदर को अच्छा लगा था। आप मेरे इस सवाल का जवाब सच सच दें, मैं सुकून से सो जाऊंगी। पूछो। मैं आपके लिए क्या हूँ? तुम मेरे लिए मेरे गुनाहों की वो सज़ा हो जो सिकंदर हाजिक मुगल को इसी दुनिया में तुम्हारी सूरत में ताउम्र भुगतनी है। अल्लाह अल्लाह, वो कभी कोई जवाब सीधी तरह क्यों नहीं देता था। ईसा ने गर्दन उठाए उसे देखना चाहा तो सिकंदर ने उसके सर पर हाथ रख के रोक दिया। सच कह रहा हूँ, हालात जैसे भी हों, ताउम्र तुम्हें ही इस ज़िंदगी का हिस्सेदार बना कर रखूँगा। वो बेख्तियार मुस्कुराई। तो फिर मेरा पाकिस्तान वापस जाना कैंसिल? वो झट से बोली। तुम पाकिस्तान में रहकर भी हमेशा मेरी ज़िंदगी का अहम पहलू रहोगी। वो वाकई में बहुत ढीठ था। अपना कहा वो हर हाल में पूरा करने वाला था। ईसा ने बिना कुछ कहे आंखें मूंद ली। सारे रास्ते गाड़ी में सुकूत फैला रहा। नताशा उसे लिए मलिक विला में आई और दूसरी तरफ मुरसलीन उमायमा के कहने पर याया को बैकडोर से उसके कमरे में छोड़ आया था। मगर उसकी इस हरकत का जवाब वो ज़रूर मांगने वाला था। कल सुबह तुम 9 बजे मुझे मलिक विला में चाहिए हो। मुरसलीन ने मोबाइल रखकर एक तीखी नज़र सोई याया पर डाली। रात बहुत हो चुकी थी, इससे कोई हंगामा बर्पा नहीं हुआ था, वरना याया मेरी आज हैर नहीं होती। मैं अब इतनी भी बहादुर नहीं हूँ। जब मेरा सब्र टूटता है तो मैं बच्चों जैसे अपनी आंख से गिरते आंसू को हथेली की पुश से साफ करती हूँ। होंठों पर उभरती सिसकें इस बात की गवाही होती हैं कि अल्लाह जी मुझे वो शख्स चाहिए। मगर जब मैं अपनी तकलीफ़ की वजह पर पहुँचती हूँ तो मेरे दिल से होक उठती है, अल्लाह जी मुझे कभी उस बेकदरे के हाथ मत लगने देना। इतनी शिद्दत से रोने पर उसकी सांस सीने में ही अटक गई थी। नताशा ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया था। वो दोनों इस वक्त उमायमा के कमरे में थी। कमरे में आते ही उसका सब भी टूट गया था। किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, तुम परेशान नहीं हो, दिल अल्लाह सब बेहतर करेंगे। वो ज़ात खुद फरमाती है कि मुझसे मांगो, दुआ करो, दुआ से नसीब बदलते हैं, और जब नसीब बदलते हैं तो किस्मत का लिखा भी बदल जाता है। तो तुम दुआ क्यों नहीं करती उसे अपना नसीब बनाने के लिए? नताशा ने अफसरदगी से उसे देखते कहा। दुआ मांगी तो थी मगर मिला कुछ भी नहीं। तो शायद वो सही वक्त नहीं था तुम्हारी दुआ के कबूल होने का। अब दोबारा मांग लो उसे। सही और गलत वक्त को क्या खबर कि ज़िंदगी ने कैसी कैसी तकलीफ़ों से दो चार किया। अब आप क्या चाहती हैं मैं दोबारा उसे मांगूं? मैं उसे मांग भी लूँ, मगर मुझे बताएं वो सब कैसे भूलूं जो मुझे हिफ्स हो गया है। उसका लहजा बिखरा सा था। तो रो क्यों रही हो, सब्र करो फिर। नताशा ने अब के तहम्मुल से कहा। कर तो रही थी, मगर आज जब वो मेरे सामने गिड़गिड़ाया तो मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। मैंने उसे कभी इतना कमज़ोर तस्वुर नहीं किया था।
उसने सर गिराए रोते कहा, मोहब्बत कमज़ोरी करती है दिल, क्योंकि ये मोम जैसी होती है, जिस दिल पर उतरती है उसे नरम बना देती है, और इत्र जैसी खुशबूदार होती है, जिस वजूद को छूती है उसे महका देती है। वो रवानी में कहती उससे करीब आए, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो, इन उलझनों से खुद को आज़ाद कर दो, वो खुद ही तुम्हें सुलझा देगा। उमाइमा ने सुर्ख आंखें उठाकर उससे देखा। वो जरा सा मुस्कुराई और कमरे से निकल गई और वॉशरूम में बंद होती वुज़ू करने चली गई। वो इस वक्त स्टडी में था। नताशा स्टडी का दरवाज़ा खोले तनफन करती उसके सर पर पहुंची थी। ताहा ने गर्दन घुमाकर उससे देखा, फिर फाइल रीड करनी शुरू कर दी। ये सब क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने ताहा? तुम यकीन के साथ कह सकती हो ड्रामा लगा हुआ है? नहीं, मेरा मतलब है फिल्म भी तो हो सकती है। उसने आईब्रो झुकाई। नताशा ने उससे घूरा। वो संजीदा तासुर लिए सोफे पर वर्चुमान था। अफवाफ पर गुस्सा क्यों किया तुमने ताहा? जब उसने ये बता दिया तो वजह भी बताई होगी। वह हनूस लापरवाही से देखता रहा। ताहा, तुम सीधे तरीके से बात कर रहे हो या मैं मुरसलीन को बुलाऊं? वाजिया धमकी थी। ताहा जो लेटा हुआ था उठ बैठा। एक काम करना, यहाँ से जाते हुए बड़े पापा, डैड और छोटे पापा को भी बुला के लाना, ताकि उन्हें भी साथ ही मालूम हो जाए। नताशा उसके ठंडे रिएक्शन पर मुश्ताल हुई। वो सोफे पर बैठ गई। अफवाफ तफसीर हो रही है ताहा, तुम ही बताओ हुआ क्या है प्लीज़। उसकी मिन्नत पर ताहा ने उसे सब बता दिया। नताशा ने आंखें घुमाई। यार तुम इतने पोसेसिव क्यों हो रहे हो? वो थाने आ गई थी तो तुम उससे आइंदा के लिए प्यार से मना कर देते, और अगर वो कमिश्नर उसे देख रहा था तो इसमें अफवाफ की कौन सी गलती है? उसकी गलती यह है कि वो मुझसे बिना पूछे वहाँ आई। वो शिद्दत से खोया हुआ। और तुम जानती भी हो कि वो कमिश्नर कितना बेगैरत इंसान है। नताशा उसके लबो लहजे पर पल को दंग रह गई। वो उतना ही पुरसुकून रहता था कि जब गुस्से की स्टेट में आता तो सामने वाला कुछ बोलने के लायक नहीं रहता था। ताहा ने अपने लैपटॉप पर एक वीडियो प्ले की और चेहरे पर जूम किया। नताशा को शदीद तरीन झटका लगा। ये तो कमिश्नर! वो हैरत के पहाड़ तले दबी, कुछ बोल भी ना सकी। बिल्कुल, ये हमारा काबिल एहतराम कमिश्नर ही है, जो उस दिन बादशाह खान की बहन के कोठे पर मौजूद था। मैं उसे तभी पहचान गया था। मुझे वक्त नहीं मिल रहा कि मैं उसकी गर्दन दबोचूं, मगर आज उसकी आंखों में अफवाफ के लिए वो तासुर देख मेरा खून खोल रहा था। अगर उस वक्त मेरी बीवी सामने न होती तो मैं उसकी गर्दन मोड़ देता। उसके लहजे में सर्द मेहरी उतरी। नताशा कुछ पल उसे देखती रही। अच्छा ठीक है, अभी तो प्लीज़ जाकर उसे मना लो, मैं उसे समझाऊंगी, वो अगेन ऐसा नहीं करेगी। यार वो सुबह से भूखी बैठी है, अगर तुमने उस पर गुस्सा ही करना था तो पहले इतना सर नहीं चढ़ाते ना। उसके तासुरात में जब कोई रद्द बदल नहीं आया तो वो सख्ती से मुसाफिर हुई। ताहा गहरी सांस भरे स्टडी रूम से निकल आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके जाते ही मुरसलीन वहाँ आया। अफाफ की ताहा मीर को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। नताशा उससे कंधे से लगी धीरे से बोली। मुरसलीन उसकी बात समझते मुस्कुराया। वो सब जानते थे कि ताहा मीर इंतहाई शरीफ किस्म का इंसान है, मगर अफाफ के लिए वो बिल्कुल जुनूनी और पोसेसिव ताहा मीर बन जाता था। बाकी हालात में उसे समझाया जा सकता था, मगर अफाफ के मामले में वो ज़िद्दी और जुनूनी इंसान था जिसे समझाना और काबू करना नामुमकिन था। वो कमरे में आया तो अफाफ उसे आते देख खुद पर कंफर्टर ओढ़ के लेट गई, जिसका मतलब था नाराज़गी हद से सवा है। ताहा ने गहरा सांस हवा के सपोर्ट किया और खुद उसके साइड जाते कंफर्टर नरमी से उसके चेहरे से हटाया। मेरा बच्चा नाराज़ है मुझसे? लहजे में हर दर्जा मोहब्बत थी। अफाफ ने उससे घूरा। थाने वाले ताहा में और सामने बैठे शख्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्या अब तुम अपने शोहर के साथ ऐसा बिहेव करोगी? उसे फिर से कंफर्टर में खुद से देखकर वो लाचारी से बोला, आप जब से आए हैं स्टडी में बैठे हैं, जब आपको मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूं? वो रोते बोली। ताहा ने उसे हजार में लिया, सीने से लगाया। अफाफ, तुमसे नाराज़ था मैं, मनाने तुम्हें आना चाहिए था। उससे शिकवा किया। नाराज़ मैं हूँ आपसे क्योंकि आपने मुझ पर गुस्सा किया, सख्त लहजे में बात की। वो सीने से सर हटाए भरम हुई। ताहा ने नफी में सर हिलाया। अच्छा, मैं सॉरी करता हूँ, बस तुम रोना बंद करो। ऐसे नहीं, कान पकड़कर सॉरी बोले। भीगी पलके उठाए मासूम से अंदाज में कहा। क्या? अगर आपने कान पकड़ के सॉरी ना कहा तो मैं फिर से रोऊंगी। ताहा के घूरने पर उसे धमकी दी। सॉरी। उससे दोनों कान पकड़े कहा। अफाफ रोना धोना बोले। उसे देखकर हंसने लगी। ताहा ने मुस्कुराते उसके माथे पर लब रखे। मुझसे प्रॉमिस करो, आज के बाद कभी मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी, वो फौरन से बोली। गुड गर्ल।
میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا گال کھینچتے وہ کہہ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ ینگ پارٹی کے علاوہ آریان کی پوری ٹیم اس کے آفس میں موجود تھی۔ وہاں سکتہ داری تھا جو شاید آریان کے لیے گئے فیصلے کے باعث تھا۔ آریان، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔